linisan natin yung strainer ng washing. Yung pinapilter niya guys, ito lang oh. Ay, hindi pala nakita. Dito yan guys, nakalagay. Diyan. Tsaka ito guys oh. Yan. Naka-clip lang yun guys, madali lang tanggalin yan oh. Tingnan nyo guys kung gaano karumi ito. Basahin mo natin para kumpan. Pag tinaktak natin, buong-buo ng dumi guys. Ayun o. Basahin lang natin na ganyan para buong-buo yung dumi. Lalaglag. Hindi ba kadumi guys? Ayaw ko kadiri oh. Yan. Yan guys. Ayun oh. Basahin natin para buo-buo. Ayun. Sabon eh. Yan guys, ganyan karumi ang washing sa loob ng isang linggo. Kaya pag hindi natin natanggal yan, hina yung drain. Sabi mo, tapos na umikot yung washing mo, pero yung damit ay basa pa rin. Iba-ibang klase guys ng strainer. Kaya yung ibang washing iba rin yung klase yun. Pero lahat yung mayroon guys. Kaya pag hindi nyo nalinis yan guys, malakas sa kuryente kasi matagal kayo mag-spin. Tapos tagal-tagal matuyo. Sayang yung oras guys. Dahil marami pa tayong trabaho guys, ibalik lang natin yan dyan oh. Yan. Sila na magtapon yan. Yan. Check natin yung guys. Check natin din ang dryer guys. Ayun. Parang may kumot guys oh. Dumi na rin. Basahin mo natin guys para hindi magliparan yung dumi. Yeah. Sabay tak-tak. Tak-tak mo. Tak-tak mo. Oh, diba? Ganyan lang guys. Galipad kasi pag sakit sa ilong. Sa dryer yun guys. Galing.
Ayan guys, ito naman ang ating sunod na gagawin guys. Ayan. Lilinisin natin to guys. Mga nozzle. Ay. Pahigpit pala yan. Ayan guys. Oh. Tingnan nyo guys oh. Diba? Kalinis. Oh. Kaya yung tubig mahina na. O ito lakas. Pati ito guys oh. Linisan natin. Dito. Sobrang ano guys oh. Sobrang liit na mga butas. Balik na natin guys. Marami tayong gawin pa eh. Marami pa yung nozzle na lilinisan natin. Tsaka ito guys oh. Kargahan lang natin tubig bago itaktak. Tak. Ito pa. Linisan pa natin yan. Ay apo. Tak mo. Oh. Apo. Tignan nyo guys kung gaano kalinis yan. Yung ano to guys. Touch mo lang yan.
guys. Basta't naka-open yan, i-touch mo lang ito guys. Yan. Mamaya yan, kusa yan mamamatay. Yan. Di ba guys, kusa siyang namamatay. Oh. Tagalan mo lang konti. Yan. Oh, kusa siya. Marunong eh. Tingnan nga natin ulit guys kung marami pa rin. Ayun, malinis na siya. Balik na natin guys. Ayan guys. Ayan guys, okay na.